अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ा एहतजाज किया, धरना दिया। और पहले अनाउंस ये हुआ था कि एहतजाज के दौरान वो एक मेमोरेंडम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले करेंगे जिसमें ये मुतालबात शामिल होंगे जिन पे पीडीएम एहतजाज कर रहा है और जिसमें इलेक्शन कमीशन के हवाले इसकी कारकर्दगी के हवाले से एतराज़ात भी शामिल हैं। लेकिन गुज़श्ता दिन पूरा एहतजाज में रहा और इलेक्शन कमीशन के आसपास में जो इन्वायरमेंट था वो ऐसा नहीं था कि जिसमें मेमोरेंडम पेश किया जा सकता। तो इस दरमियान में पीडीएम ने ये फ़ैसला किया कि ये मेमोरेंडम अगले दिन दिया जाएगा, यानी आज 20 जनवरी 2021 को ये मेमोरेंडम, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या मैं जिस वक्त इसको अपलोड कर रहा हूँ तो उसके चंद घंटों के बाद पीडीएम की मरकज़ी क़यादत का वफ़द जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज, और वहाँ ये इलेक्शन कमीशन के हवाले करेगा मेमोरेंडम। उस मेमोरेंडम की कॉपी या डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे ज़राए से हमें हाथ में आ गया है, अवेलेबल है हमारे पास। और वो आपसे शेयर हम ये करना चाह रहे हैं कि वो 4 पेज पे वो डॉक्यूमेंट मुश्तमिल है। और वो 4 पेज के डॉक्यूमेंट पे सिर्फ ऊपर वाली लाइन जो है वो हाथ से लिखी गई है और बीच में एक लफ्ज़ है जो डिलीट किया गया है और जो दस्तखत है वो हाथ से किए हुए हैं। बाकी सारा कंप्यूटराइज्ड है, उर्दू में ये बना हुआ है। 4 सफ़ात का ये दस्तावेज़ है। जो मैंने आपसे बताया कि एक लफ्ज़ डिलीट किया गया है, वो उसमें जब इमरान खान साहब का ज़िक्र आया है तो जो टाइप हुआ था वो उसमें लिखा हुआ था वज़ीर आज़म इमरान खान। तो पीडीएम जी की क़यादत ने उसको डिलीट किया है, लफ्ज़ वज़ीर आज़म साहब को ज़ाहिर कंप्यूटर से रीप्रिंट करवाने के बजाय उसको हाथ से मिटाया है। ये है सूरत। और ऊपर जो पहली लाइन लिखी गई है, जैसे मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है, वो उस डॉक्यूमेंट के तफसील क्या हैं, मुतालबात क्या हैं, मुतालबात जो है वो क्या है, और वो उन मुतालबात के सिलसिले में मजमूई तौर पर 5 मुतालबात पेश किए गए हैं। वो क्या हैं वो तफसील आपसे हम शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाया, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पीडीएम की क़यादत आज वो मेमोरेंडम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर रही है। माफ़ कीजिएगा, गले की आवाज़ में गड़बड़ है। वो मेमोरेंडम पेश जो करने जा रही है उसके जो मंदरजात हैं हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है और फिर जनाब सिकंदर सुल्तान साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान, इस्लामाबाद, उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम अपोजिशन जमायतों का नुमाइंदा इत्तेहाद है जिसके सरबराही इजलास के फैसले में रोशनी में ये ख़त आपको पेश किया जा रहा है। मोरखा 14 नवंबर 2014 में पीटीआई फॉरेन फंड केस दायर हुआ और अब 2021 आ चुका है। गुज़श्ता 6 बरस से इलेक्शन कमीशन में यह केस मुसलसल ज़र-ए-इल्तवा है और संगीन माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात की न तो शफाफ और आज़ादाना तहकीकात हो सकी हैं, न ही इस मामले पर ताहाल कोई हतमी फ़ैसला हो सका है जिससे इलेक्शन कमीशन की साख गैर जानबदारी और आइन व कानून के तकाज़ाओं की अंजाम दही में मुजरमाना लापरवाही से मुतल्लिक़ संगीन सवालात ज़बान ज़द-ए-आम हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने मार्च 2018 में पीटीआई के हिसाबात की जांच पड़ताल का अमल शुरू किया था, जिसे अब 3 साल होने को आए हैं। खुद इलेक्शन कमीशन के पहले नोटिफिकेशन के मुताबिक स्क्रूटिनी कमेटी को ये तमाम तहकीकात और हक़ाइक़ 1 माह की मुद्दत में मुरतब करके इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट पेश करनी थी। ये अमर बाइस तशवीश है कि पीटीआई के अदम ताउन की वजह से स्क्रूटिनी कमेटी को लामहदूद तोसी दी गई जो ताहाल जारी है। इस दौरान 10 अक्टूबर 2019 को इलेक्शन कमीशन ने एक हुक्म जारी किया, अब कोर्ट है।
اس مقدمے میں پی ٹی آئی نے تاریخی حربے استعمال کیے ہیں، کوٹ اوور، کاماز اوور، بریکٹ کاماز اوور۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک ملزم کو تاریخی تاخیری حربے استعمال کرنے کا موقع کیوں فراہم کیا گیا؟ ملزم ظاہر ہے پی ٹی آئی ہے، اور اس کے حوالے سے یہ سوال کیا ہے۔ پھر اسٹار لگا کے جو دوسرا پیرا ہے وہ یہ ہے کہ 2 جون 2020 کو الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کو ایک اور حکم صادر کیا کہ تحقیقات کا عمل مکمل کر کے اپنی رپورٹ 17 اگست 2020 تک جمع کرائے۔ یہ امر انتہائی تشویشناک ہے کہ 28 یا 29 ماہ گزر جانے کے بعد بھی اسکروٹنی کمیٹی نے جو رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی اسے خود الیکشن کمیشن نے 27 اگست 2020 کے حکم کے مطابق ناقص، غیر تسلی بخش اور نامکمل قرار دیا، اور لکھا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ کیا کیا ہوتا رہا ہے ڈاکیومنٹ سے پی ڈی ایم بتا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 2.5 سال کے طویل عرصے میں متعلقہ اسکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل نہ کر سکی اور اپنی ذمہ داری انجام دینے میں مکمل طور پر ناکام رہی، تو الیکشن کمیشن نے کس حکمت عملی کے تحت اس کمیٹی کو دوبارہ یہ ذمہ داری سونپ دی؟ سوال کیا ہے پی ڈی ایم نے۔ پھر آگے پیرا لکھتا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کے واضح جانبداری ان کے اپنے ریکارڈ سے ثابت ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تمام مالی دستاویزات اور کھاتے بشمول 23 بینک اکاؤنٹس کو خفیہ رہنے کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کا دباؤ ہے، حتیٰ کہ جو ریکارڈ پی ٹی آئی نے جمع کرا لیا اس کی مصدقہ نقول بھی مدعی مقدمہ کو فراہم کرنے سے تحریری طور پر صاف انکار کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے اسکروٹنی کمیٹی پر دباؤ کی ایک اور مثال یہ ہے کہ اس کمیٹی کے ایک آڈیٹر کو تحریری الزامات لگا کر تبدیل کر دیا گیا۔ یہ دنیا کی اپنی نوعیت کی منفرد اور نادر مثال ہے کہ ملزم جماعت تحقیقاتی عمل کو خود ہی کنٹرول کر رہی ہے۔ ایسے عمل کے ذریعے نہ تو کوئی شفاف تحقیقات ممکن ہے، نہ ہی انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ پھر دوسرے پیج میں یہ یہاں پورا ہوا۔ اب تیسرا پیج ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کیس میں ایک اہم ترین پہلو پاکستان کی سلامتی سے وابستہ ہے، کیونکہ ایک حکمران جماعت پر سنگین ترین الزامات ہیں کہ اسے اربوں روپے غیر قانونی فنڈنگ ہوئی، غیر قانونی ذرائع اور ممالک اور افراد سے ہوئی جو پاکستان کے دشمن ہیں، جن میں اسرائیل اور بھارت بھی شامل ہے۔ ایسے حساس اور قومی سلامتی کے نازک معاملے کو مزید طویل دینا، شفاف تحقیقات نہ کرنا، آئین اور قانون کے تمام تقاضے جلد مکمل نہ کرنا الیکشن کمیشن کا اپنی آئینی ذمہ داریوں سے مکمل انحراف کے مترادف ہے۔ اس پس منظر میں ہم آپ سے آئین، قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے درج ذیل مطالبات کرتے ہیں۔ جی، پہلا مطالبہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جنوری 2021 میں تحریری طور پر الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا غیر قانونی فارین فنڈنگ کے جرم کا واضح اعتراف کر چکی ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک پہلے ہی اس ضمن میں ٹھوس دستاویزی ثبوت اور شواہد بھی الیکشن کمیشن کو فراہم کر چکا ہے، جس کے بعد مزید تحقیقات کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ لہذا الیکشن کمیشن قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق فارین فنڈنگ کیس کا فی الفور فیصلہ جاری کر کے اپنی نیک نیتی کا ثبوت دے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق مدعی مقدمہ کو اس کی تمام دستاویزات، ریکارڈ بشمول پی ٹی آئی کی طرف سے جمع کرائے جانے والے جواب، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے حاصل ہونے والے پی ٹی آئی کے 23 خفیہ بینک اکاؤنٹس کی تمام تفاصیل فی الفور فراہم کی جائے اور ریکارڈ قوم کے سامنے لایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اور پھر جو چوتھا اور آخری پیج ہے اس پہ پہلا مطالبہ نمبر 3 ہے، تحقیقاتی عمل کو ان کیمرہ نہ رکھا جائے، یعنی بند کمرے میں نہ کیا جائے، کیونکہ یہ عمل قانون، شفافیت کے اصول اور خود الیکشن کمیشن کے اپنے احکامات کی بھی صریح خلاف ورزی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کی تمام کارروائی میڈیا، سول سوسائٹی، سیاسی جماعتوں کے مبصرین بشمول پی ڈی ایم کے نمائندوں کے لیے اوپن کی جائے، کیونکہ
कार्रवाई और रिकॉर्ड को गैर कानूनी तौर पर खुफिया रखने से संगीन शकीक व शुबात पैदा होने से इलेक्शन कमीशन की साख पहले ही बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। चौथा मुतालबा जो है वो ये है कि मुकदमे के मुद्दई यानी पिटिशनर जनाब अकबर इस बाबर को जान से मारने की धमकियाँ बदस्तूर मौसूल हो रही हैं, जिसका दरख्वास्त गुजार ख़ुद भी मुतअद्दिबार इजहार कर चुके हैं और तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस भी ला चुके हैं। मुकदमे का फ़ैसला होने तक इलेक्शन कमीशन जनाब अकबर इस बाबर की हिफाजत के मुनासिब कानूनी अहकामात सादर करे। अगर मुद्दई मुकदमा को कोई गज़न पहुँचा तो उसका ज़िम्मेदार इमरान खान और इलेक्शन कमीशन होगा। इसके आगे जो वज़ीर आज़म लफ्ज़ यहाँ डिलीट किया गया है। हमारे आपसे इस्तदा है कि ये आखिर में है, हमारी आपसे इस्तदा है कि आप मज़कूरा बाला इक़दामात करके कौमी सलामती के अहम मामलात में अपने मुकम्मल गैर जानिबदारी, आइन व कानून की पासदारी और नेक नियति का सबूत दें। और फिर ये पेज है, इस पे मौलाना फजल रहमान साहब की साइन है, राजा परवेज़ अशरफ साहब की साइन है, शाहिद खाकान अब्बासी के दस्तखत हैं, सरदार अख्तर मेंगल के जो है साइन है, नेशनल पार्टी के मीर कबीर की साइन है, और उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उन जो पीडीएम की शुरा वाली पार्टियां हैं, जो पीडीएम की कंपोनेंट पार्टीज़ हैं, उनकी वतन पार्टी है, उनकी साइन है। तो ये है वो दस्तावेज़ जो आज कुछ लम्हों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीडीएम पेश कर रहा है और इन मुतालबात के लिए ही जदोजहद हो रही है। आज सिर्फ ये दस्तावेज़ आपसे शेयर करना था। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।